الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطان. سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد وأنت ترضى لك الحمد إذا نسعد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا في الاخرين صل وسلم على سيدنا في كل وقت صل وسلم على الى الدين صل وسلم على سحدات نسال الله من عليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نستحفظك ونسالك ادياننا وفلنا انفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا وهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وايادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن وجعين وجبك ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامه واعذني من جمله الندامه في الحال والمآل انك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال متوبة الله ورغبتنا يا ارحم الراحمين. فضل سبحان ربك عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca tahlil dahulu, baca 2 haul ya, hanya ceramah jadi panjang ceramah ya, kalau kada ingat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idha waqab min syarri naffazati min 'uqad min syarri hasidin idha hasad. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم.
Ya Allah, 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 Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هداني وفي نعمك وفي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد خلقك الله نسيك وجنة نسيك عدد كلماتك. اللهم كن وفقتنا في هدي ساعة شريفا وبارك وبيان خيرات. اللهم لا بد في أعمال من سوء الأدب تجاوزنا يا رب العالمين ورزقنا الإخلاص والقبول والإقبال. اللهم أوصي صواب ذلك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة. مقدمون حضرة سيدنا وشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنة رابخنا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وآلهم أجمعين. سنة لكل أصحاب القرابة والتابعين وتبت بسن إلى يوم الدين. ثم من الجميع الأولياء والشهداء والصلاة والسلام وكانوا حالة المشارق الأرض مغاربها خصوصا من يسمون بسببهم المرحوم عارف الرحمن بن هدي أحمد مذكر اسم الله حجي شفيع بن عبد الله اسم الله المرحوم سميت بن أبي يسوع سنروح الحجي حجي مرحان بن حجي إيمان سنروح حجة ما أسمية بنت إيماي وصولي مفور رح والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم قرابتنا وقرابتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين سوسا من لا سائر ولا ذاكر لهم. اللهم وصني صواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء له من النار قله من النار وشرى له من النجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم واسع مدخلهم واجعل جنة مسواهم واشرهم في سنة النبي صديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تقبل منا أنت أنت السميع وتب علينا أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh ya Habib Ali bin Syihab dari Hadramaut. Beliau 2 kali datang ke sini. Iya kada. Nah, sebelum bulan puasa bulan Rajab kan atau bulan Sa'ban semalam tuh diingat insyaallah. 2 kali datang. Mudah-mudahan ya dengan kedatangan beliau majelis kita ini dapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Memang majelis dapat pandangan dari Muhammad Rasulullah hadir. Jika ada zuriat beliau hadir itu ada pandangan khusus. Nah, dan dengan isyarat hujan tadi itu menandakan iya rahmat Allah lebih lagi daripada biasanya. Dan ada tambahan rahmatnya, tambahan doa dikabulkan lagi. Nah, jadi yang bisa hajat iya, anak kawin, nah berdoa. Nah, yang kawin jangan kawin lagi, ngalih kena urusan. Mau kada adil ngalih urusannya. Nah, di akhirat jadi berdoa minta keselamatan terutama dengan cucu kita dan dijaga iman Islamnya mati dalam keadaan husnul khatimah itu penting. Tapi udah panjang umur, sehat walafiat, banyak ibadah, banyak sanggup. Nah, ada apa? Ya, tapi husnul khatimah. Nah, kita dengarkan wasiat daripada Habib Ali bin Syihab. Alaihi falatabarak masykura. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه حماة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بقولي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan tausiah beliau, itu kata beliau, permulaan tausiah beliau, beliau mengaku bahwasanya kita bisa berkumpul ini adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu di bumi ini digiring untuk berbuat kebaikan kecuali Allah yang menggiringnya. Dan tidaklah seseorang itu di muka bumi ini siapapun dia bisa terhindar daripada perbuatan maksiat, terhindar daripada perkumpulan yang kada baik kecuali Allah yang menjaganya dan menghalangi daripada perbuatan yang kada baik. Dan kata beliau, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingatlah, yakin dalam hati kita, terutama nikmat kita hadir di sini adalah anugerah nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengucap bismillah, ya, mengaku bahwasanya hanya pertolongan Allah beliau dan kita bisa hadir di sini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan untuk hadir majlis. Kemudian beliau bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam dan salam kepada Rasulullah, kepada sahabat beliau sampai hari kiamat, dan beliau juga ya meyakinkan kepada kita bahwasanya kehadiran kita insyaallah mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في وقت مبارك وصادف الوقت المبارك نزول رحمة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يقبلنا على ما فينا ويعطي كل واحد منا ما طلب وما رجا وما أمل. Mudah-mudahan kita boleh dengan ada turunnya hujan tadi itu menambah lagi keberkatan, menambah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keluarga kita, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan kata beliau, mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita kerjakan malam ini daripada sholat berjamaah, doa berjamaah, majelis berjamaah, tahlil tadi. Mudah-mudahan kekurangan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث استوصوا بالنساء خيرا. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat penting. Ini wasiat ya, karena di akhir zaman ini ya banyak fitnah, banyak kemaksiatan disebabkan itu kebanyakan gara-gara sebab bebinian. Tapi kalau bebinian itu kada bagus, kada. Itu cara untuk menghancurkan umat Islam lewat bebinian. Makanya ajaran Rasulullah SAW, laki-laki, terutama yang bisi bini, hendaklah kalian wahai laki-laki sering-seringlah memberikan nasihat, saling mengingatkan sesama binian. Baik itu yang laki saling mengingatkan, demikian bininya pun dianjurkan mengingatkan laki, jangan lakinya aja menasihati bini. Bini pun harus menerima laki dinasihati kalau salah, ditegur, itu harus itu. Demikian artinya yang bisi anak ya orang tuanya mah banyak-banyak, terutama anak bebinian perlu diberikan nasihat, arahan yang baik agar ini selamat di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pergaulan bebas ini. فالنساء هن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. Karena apa pentingnya bebinian? Karena akhir daripada umur Rasulullah SAW itu diantara yang penting wasiat terakhir Nabi kita Muhammad di samping sholat yang waktu adalah masalah jaga bebinian buah nikam ya Rasulullah. ووصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجال من أمته ولغير الرجال. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والواجب على الإنسان أن يعمل بالوصية. Sebenarnya wasiat itu bukan hanya kepada binian aja, lakian juga sama. Wasiat itu Rasulullah, akan tetapi kita terlebih penting artinya saling mewasiati ini kepada binian atau anak-anak kita yang bebinian juga. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يوصي إلا بشيء مهم ولا يوصي إلا بأمر عظيم. فلمكانة المرأة في الإسلام ولمكانتها المهمة أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بها.
Rasulullah SAW tidaklah memberikan wasiat masalah pembinian kecuali itu ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya peran pembinian ini artinya di dunia ini. Ya bukan arti pembinian itu artinya tidak ada kedudukan yang tinggi, bahkan di hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW disebutkan oleh Habib tentang kedudukan perempuan ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mulia dia. بل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سأله أحد الصحابة من أحق الناس بحسن صحابتي من أحسن أو من له الحق الكامل ونحسن في صحبته فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك وفي الرابعة قال له أبوك. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ulun bertakun nabian. Kira-kira siapa orang di antara mama aba ulun yang penting, yang ulun sangat perhatikan lebih daripada yang keduanya? Ini siapa salah satunya nih? Yang ulun senantiasa taat benar-benar, ya bakti awan sidin di anda berdua tadi. Ya Rasulullah, mama Ikam. Siapa lagi ya Rasulullah? Mama Ikam. Siapa lagi yang ulun patuhi? Mama Ikam. Siapa lagi ya Rasulullah? Nah, hanya Rabah Hikam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan babinian di sisi Allah. فأوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 3 مرات ليدل على أهميتها وعلى أنها أساس تكوين الأسرة وأساس الصحبة الصالحة في الدنيا. Nah, ini isyarat disebutkan oleh Rasulullah SAW babinian itu 3 kali. Pahamlah jadi maksudnya. Ya, artinya apa? Pentingnya peran babinian ini bagi di rumah tangga. Bahkan pentingnya babinian ini bagi seluruh, artinya rakyat Indonesia yang khususnya umumnya, yang rakyat yang lain juga. Artinya pentingnya peran babinian ini sangat penting di keluar rumah tangganya, dan juga peran penting untuk memperbaiki rumah tangga, bahkan masyarakat itu adalah peran babinian. هذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمرأة وهي المرأة أولا بنت ثم زوجة ثم هذا المرأة في الإسلام تتقسم هكذا. أولا تكون بنت لم تتزوج، وثم عندما تتزوج تسمى زوجة، وبعدما تأتي بالأولاد تسمى فالإسلام احترم المرأة في كل هذه المراتب وجعل لها مكانة. Tingkatan babinian ini ada 3. Pertama dulu perawan, ya kan babinian itu belum kawin lagi. Mbak itu tingkatnya pas kawin jadi bini, ya babinian. Bini kasus tadinya perawan aja, binian biasa aja, cewek. Bahasa Indonesia cewek juga ya lah. Kemudian naik pangkatnya pas kawin jadi bini. Pangkatnya naik ulang pas bisi anak. Ya, jadi siapa? Jadi mama. Anak ulang bisa jadi ini kan. Minta maaf lah kai sama jaju kita lakian sama cuma artinya peran babinian ini penting ya, dan juga inilah artinya sangat pentingnya peran babinian untuk kemaslahatan kebaikan bagi keluarga khususnya dan umumnya. فعندما كانت في مرحلة الأمومة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة تحت أقدامها، جعل طريق الجنة برها. Tuh, coba saking hebatnya babinian ini, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menjadikan sebab seseorang itu masuk surga adalah dengan berkat taatnya seseorang itu kepada ibunya, lalu ibunya itu ridha, maka surgalah seseorang anak tadi dengan berkat mamanya. Jadi seorang anak yang taat kepada orang tua tadi yang taatnya ridha, maka sebab dengan baktinya kepada mamanya khususnya dan abahnya juga, terutama mamanya itu bisa menjadikan seseorang anak tadi memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan anak-anak yang bakti kepada orang tua. Amin. Bal anna Allah Subhanahu wa taala ja'ala ridahu fi ridal walidain wa sakhatahu fi sakhatil walidain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda menjadikan ya tergantung
orang tua, mama abahnya terutama mamanya, kalau mama abahnya itu ridho kepada anaknya, maka Allah pun pasti akan meridhoi anak tersebut. Tapi sebaliknya kalau orang tuanya terutama mamanya nih ada ridho, ya parajuan, peanggapan, doakan celaka. Nah ini kasihan anaknya. Kenapa? Karena dengan kadar ridho orang tuanya tadi menyebabkan Allah murka kepada anak ini. Dan orang tua kita jadi kuitan. Nah, kalau meridhoi anak kita, mempelongkan di hati kita agar anak kita semuanya yang kayak apa kelakuannya, karena Allah berikan hidayah bisa aja. Kalau Allah kita ridha, Allah ridha. Allah yang mengatur anak kita menjadi anak yang baik asal kita ridhoi dunia akhirat. بل أن الله حذر ممن أن تضجر منهما قال ولا تقل لهما أف كلمة بسيطة ودوه أف كلمة صغيرة هذا يدل على ألا تتضجر أبدا وقال العلماء بل حتى بقلبك لا تتضجر من والديك. Jangan wani jisidin membantah kuitan apalagi abah. Ya, yang jadi masalah nih kuitannya mah jadi kada baik, tujuh kasar, pas anaknya kasar, pas dikasari merajuk kuitannya, pada sorong yang malah jadi anak kasar. Ini yang anehnya kita nih. Nah, kita yang jadi anak yang berilmu ketika tahu memang kita kada dididik dari agama, sebab mungkin hidayah doa pada Tuhan, lalu kita belajar ilmu agama, kita tahu nih walaupun kuitan kita kada mengajari kita mendidik, cuma kita sudah terdidik agama, tahu kita jangan sekali-kali membalas kekasaran orang tua yang dahulu. Tetap kita berakhlak yang baik, mengatakan itu aja kada boleh, apalagi menyambati kata-kata yang kasar, dihasata sehingga di sini di hati kita kada boleh. Iya, dendam, sarik, kuitan itu jangan. Walaupun bahasanya kasarnya, udah gara-gara kuitan kita kada mendidik bahari jadi kita nih nakal. Tapi dapat hidayah kita menuntut ilmu agama, tahu kesalahan aku bahari gara-gara mama kuitan, maka kita jangan membalas sekali-sekali di sini. نعم بل قال أهل العلم أن دعوة الوالد لولده كدعوة النبي في قومه. Bahkan doa mama terutama dan abah juga itu doanya seperti Nabi Bani Israel sama riwayat. Para nabi sama doanya kayak nabi. Artinya apa? Kalau kuitan berdoa keridhaan yang baik, anak itu jadi baik. Tapi kalau kuitan berdoakan yang kada baik, anak itu kada. Jadi tergantung kuncinya pada kita orang tua. Anak jadi apa anak kita? Ayo pandir aja situ. Jadi wali. Nah, jadi kurang ajar. Nah, salah kita juga salah mendoakan. Maka doakanlah anak kita semuanya mudahan jadi orang saleh dan salehah, selamat dunia akhirat. Amin. Nah. فيحرص الإنسان على أن يبر والديه أتم البر لأن ببرهما سعادته في الدنيا وفي الآخرة. Hendaklah kita berusaha ya memperbaiki keadaan kita agar kita senantiasa jisidin bakti kepada orang tua. Karena dengan sebab kita bakti kepada orang tua, walaupun bahasa kasar orang tua itu kafir, tetap kita wajib bakti. Selama orang tua yang kafir tadi kada menyuruh kepada kemaksiatan, tetap kita wajib jangan melawan, wajib bakti. Karena dengan membakti dengan kedua orang tua kita itu menyebabkan kita dapat ridha Allah dan bisa masuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, hatta walau kana مثل ما قلتم حتى ولو كان كافرين قال الله في القرآن وصاحبهما في الدنيا معروفا. Naam. Sebagaimana di Quran mengatakan, ya, hendaklah engkau bergaul berkawan ya dengan mama abah engkau keduanya, walaupun ya Allah Ta'ala itu mama abah engkau itu bukan beragama Islam, tetap kita berbuat baik, berakhlak yang mulia, ada boleh berkata kasar, tetap bakti kepada orang tua, tapi ada batasnya selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. الآن صرنا في هذا الزمان نستمع لأقوال أناس لا يعرفون الدين ولا يعرفون بر الوالدين. لماذا؟ لأنهم ولدوا من حرام، ما يعرف أبوه، ولد من زنا، ما يعرف أبوه، ما يعرف أمه، فيخرج بكلام
خلاص أنت إذا وصلت إلى سن 18 أبوك وأمك ما يستطيع يتحكم فيك، ليس له أمر. المرأة تستطيع تسافر لوحدها، لماذا؟ لأن هؤلاء ما عنده أب ما عنده أم، ما يعرف، أمه تزني ولا يعرف من أبوه، فهو يحقد على الأب، فيخرجون بمثل هذا الكلام من الكفار ومن غيرهم. المسألة أن الناس الآن يستمعون لكلام هؤلاء ويغترون بهم ولا يعرفون لماذا هم يحاربون الأم ويحاربون المرأة، ولا بد المرأة تكون مستقلة، ما تحتاج إلى أبوها، ما تحتاج إلى زوجها. لماذا؟ لأنها هي جاءت من حرام، جاءت من غير أب، ما تعرف معنى الأب. Kata beliau, banyak orang di akhir zaman ini salah mencontoh. Yang dicontohnya apa? Orang-orang yang kada bisi akhlak, ya, yang kada menghormati orang tua, yang membentah orang tua, dan ini ya disebabkan diantaranya orang-orang yang membantah orang tuanya itu, yang mengajarkan khususnya akhlak yang kada bagus dengan orang tua, itu disebabkan sebabnya orang ini, kata beliau, mungkin daripada hasil yang kada jelas. Ya, paham aja yang kada jelas ya kada. Maka dengan kada jelas, anaknya pun akhlaknya kada jelas juga. Iya, kada jelas juga akhlaknya. Hasilnya kada jelas. Iya, akhlaknya ya kada jelas. Mungkin ada jawaban yang jelas bagus akhlaknya, itu orang pilihan lah. Ya, tapi kebanyakannya kalau hasil anak daripada yang bukan halal, nah maka itu anak itu jadi kacau jadinya. Bahkan ia bisa menyebar fitnah. Ya, bisa mengajak orang-orang agar melawan kepada orang tua. Nah, disebabkan mungkinnya begisah kem tu kada. Aku ni kada jelas mama abahku. Aku ni telantar ini timbul kena ikam gin kena juga. Mungkin sama juga telantar kena telantarkan kayak aku. Padahal yang dipandiri ini dari kuitan yang halal, cuma kemasukan pandir daripada yang orang yang curhatnya kada jelas. Dikiranya, aku nih 18 tahun, 19 tahun, udah mana ti kuitan perhatian aku. Aku sorangan ini kemana-mana kada ada, buahnya perhatian. Pada ada tahu yang dipandiri ini, ya kada ini yang memandiri membawa hasilnya kuitannya kada jelas. Tapi itulah kebanyakannya, ya kiblatnya itu. Kebanyakannya gara-gara curhat-curhat, sebagian anak-anak itu rusak akhlaknya, bejat, salah mendengarkan, salah mengambil contoh daripada orang yang kada jelas. Nah, mudahan Allah jadikan anak cucu kita anak yang soleh dan solehah, yang bakti kepada orang tuanya. Amin. Wa kullu ma ta'maluhu liwalidayk sayarji' lak. Qala Nabi fil hadis, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, wa mafhumul mukhalafah mawjud. عصيت أبوك سيعصيك أولاده. Dalam hadis jelas ya Rasulullah SAW, hendaklah kalian ya bakti kepada ayah bunda kalian. Ya, faktor utama yang masih hidup. Kenapa? Kalau kalian bakti kepada orang tua kalian, pasti anak-anak kalian akan bakti juga kepada kalian. Sebaliknya apa kata beliau? Kalau anak kita kada bakti kepada kita, itu berarti dipertanyakan. Mungkin ya kita bahari kada bakti melawan kuitan kita bahari. Akhirnya hukum karma berlaku, anak kita yang tidak bakti melawan kita. Jadi jangan kita emosi dulu, koreksi. Jangan mamai pas anak kita kasar pandir, ahlaknya kada bahari, kita kayak apa? Bisa lebih parah daripada inya kuitan kita. Nah, itu jadi harus pikiran dingin dulu, pikirkan apa bahari. Bakaca dulu. Banyak orang kada bakaca, merasa baik, merasa bujur. Hanya bujur bahari parah pada anak seorang. Ya kada. Nah, itu maksudnya berusahalah kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita yang masih hidup. Untuk apa? Dengan harapan mudahan anak cucu kita pun akan senantiasa mengingat kita, baik kepada kita hidup maupun telah meninggal dunia, tetap mereka mengirimi pahala dengan perbuatan yang baik kepada kita. Mungkin fi zamanina hadha ba'd al-aba la yakun shadid ma'a auladihi. فيؤدي هذا أن الابن يتطاول ويقل الأدب ولا يبر والديه. بعض الآباء في هذا الزمان
يخفض جناحه، يخفض شدته. الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس من الخوف. تحترم أبوك، تحترم أمك، لماذا؟ من الرحمة، ليس أبي سيضربني، أبي ما يعطيني فلوس، أبي ما يعطيني سيارة، أبي ما يزوجني، أنا بأخاف منه. لا، هذا ليس بر. Nah, yang dimaksud dengan bakti itu bukan bakti karena takutan. Bakti kita karena kasih sayang. Iya, kepada orang tua ini, bosnya orang tua ini yang melahirkan kita. Mama kita yang antara mati hidup melahirkan kita, abah kita yang membiayai kita untuk makan, segalanya fasilitas sampai kita artinya sukses. Bukan dikarenakan masalah dunia. Ya, kita itu berbakti. Kenapa bakti? Kenapa? Iya, abahku yang berikan mengeluarkan mobil. Ya, pada ada ingat pengorbanannya. Ya, yang kita ingat itu biar bakti, pengorbanannya tetik paluh abah kita bahari. Ya, kadang makanin kita ya Pak, makan. Ya kadang. Nah, kemudian mama kita pun yang memelihara kita di rumah. Iya, mengandung kita 9 bulan. Berat benar biar kita yang bawa ember aja berat, apalagi miniannya 9 bulan. Berat ini. Nah, itu yang diingat agar kita bakti itu dengan kasih sayang. Bukan karena takutan. Karena aku ada bakti. Halo, kadang kawan nukar kota kan nih. Kalau ada bakti, kadang kau dikawinakan sidin gini nih. Nah, bukan karena takut masalah itu kada. Kita berbakti kepada orang tua, ya takutan. Khawatir kalau kita ada bakti, kita kada dirahmati Allah. Kita kada diridai Allah. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah itu tergantung kedua orang tua kita. Kalau walau lam yakun al-walidain yani yu'tiyanik wa yut'imanik lakafa في طاعتهما أنهما كان سبب وجودك. لولا الأب والأم أنت ما وجدت، أنت لم تعبد الله، أنت ما كان لك وجود أصلا، فبسببهما وجدت في هذه الدنيا. Ini penting. Banyak terkadang orang kekanakan ya, ini yang dan Habib penjelasan dan fakta juga. Iya. Ada sebagian anak itu nyamuar banget kuitannya. Mungkin lagi halus ya kada dididik, pancak dipukuli, pancak dihina. Iya, anak ini ya akhirnya inya nih menganggap anak kuitannya terbaik. Jadi jangan memandang kasarnya orang tua. Kadang perhatikan apalagi yang terpisah kuitannya. Bagaimana? Apalagi dibuangnya jauh pas sudah ganalnya diakui kayak Pak anak tadi kabarnya anak bisi ilmu awalnya baik bakti bepaksaan ada Bapak tapi karena ilmu awalnya merubah dirinya tetap inya cakap kasarnya anak nyumpahin tersalah juga anak dibuang ya cuma di sini tetap kita bakti kuitan kita walaupun kuitan kita kasar kita pada baik pada perang baik kita sama pas sudah kita sukses hanya diakui anak waktu bahari kada ingat kita cuma di sini tetap kita bakti pandangan kita apa karena mama abah sebab mama abah kita hadir di dunia ini mun kada mama abah kita berkumpul ada dari segi itu nah sebab mama abah kita berkumpul kita hadir di dunia ini itu pandang jangan melihat kasarnya kuitan kada menyayangi kita bahari nah ini penting ini penting. وكذلك أيها الأب أيها الأم كما أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه المنزلة أيضا أعطى عليك واجبات كما أعطى لك حقوق أمرك بواجبات من حيث تربية الأبناء من حيث تربية البنات تربيهم التربية الصالحة من اختيار الاسم الصالح من تعليمهم القرآن ومن غيره لكي لا يكون حجة عليك يوم القيامة ولا يأتي يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى يحاسبك. Kita dengan anak kita ini bukan sebatas kita mengongkosinya aja biar makan, minum, kau sekolah. Akan tapi ya kita didik anak kita, ajari agama.
Ya, bagaimana istinja, bagaimana wudhu, terutama umur 7 tahun. Kita wajib mengajari anak kita sholat, puasa, mendidik latihan. Kan mestinya harus surat puasa, ada latihan untuk di agama sekolah. Kata kawan menyekolahkan, datangkan guru. Kata kawan datangkan guru, ya suruh hadir majlis taklim. Mau kada mau kitanya yang mengeluarkan majlis taklim. Nyaman kada ongkos, ya kada. Nah, kawan atasi jangan belanja. Nah, maunya seorang mungkin udah tahu belanja kemananya, hayabang. Dikira belajaran, nah ketawa sih, tahu berarti pengalaman ya ada. Nah itu, ini penting karena kita ini orang tua bukan kewajiban kita sembahyang aja. Kalau bisa anak itu harus wajib menjaga pergaulannya terutama. Nah itu ini sangat penting. Nah. الآن صرنا في زمان الأب يستحي من ولده لأن ولده هو الذي يأتي بالفلوس بالشهرية فيستحي من ولده ولا يقوم بحق التربية فيه. Nah, yang anehnya lagi tapi nyata, anak kadewani awan kuitan. Kuitan kadewani awan anak pasalah. Kenapa? Anaknya begawi, kuitannya kada bagawi lagi tiap bulan lah bari duit. Pas anak salah, aduh ini menagur, supan. Mau aku tagur nih, aku kalau begawi sudah di rumah Tuhan dah. Kada bisa diberi duitnya lagi kan itu per bulan. Kemana aku mencari udah Tuhan kami ini. Nah ini. Ya. Jadi kita tetap anak kita kalau salah tetap kita tegur, kita didik. Ya, tapi sambil mendidiknya bang belampu juga bang, berakhlak, beradab, ya kada. Bukan di hadapan orang, kamu nih gon kada bagus itu namanya menghina. Ausia itu baik-baik, minta maaf, bujuk-bujuk, minta maaf makanya. Abah, ada tersalah baik, salah didik ikan kada baik. Jadi kamu nih, misalkan ada akhlak gara-gara abah, mama kalau mendidik ikan minta ampun, minta ridha. Nah jangan sampai gawe kelakuan ikan nih kayak mama abah. Ikam harus lebih baik dari mama abah. Mama abah bahari macam-macam kada sembahyang, buka aurat. Ikam harus lebih bagus. Nah, agar anak-anak ikam kena menuruti ikam yang gawian yang bagus juga. تعلمه الصلاة ليس إذا رأيته نائما ومسكين تعبان يصلي بعدين إذا أنت عودته هكذا وإذا ما رآك تعينه ليقوم بالصلاة ما بيصلي وإثمك عليه لأنه وجب في سن معين أن تعلمه الصلاة وأنت ضيعت هذا التعليم فإثم ذلك عليه. Tuh, kata Sidin, makanya kita ini anak itu dibiasakan sembahyang lagi halus. Karena kalau kada dibiasakan, ya ada terbiasa. Anak kan tuh, kenapa terbiasa kelanggar ke masalah itu di samping menyuruh, kuitannya menghuluakan. Ini juga kuitannya sembahyang. Majelis taklim, kuitannya main HP di rumah nonton TV, ya kada manjur lah. Ibarat obat tuh kada paten. Nah, ini kalau kita yang mengeluarkan obatnya kita mencoba udah sehat. Nah, silahkan menawarkan contoh. Ini kitanya harus mengeluarkan. Jadi penting mengeluarkan anak, jangan sekedar menasihati aja. Ya kada, karena dengan terbiasa lagi halus kita latih sembahyang, insyaallah udah besarnya akan istiqamah sembahyang. Tapi kalau lagi halus kita kada didik kebaikan sembahyang terutama khawatir kena ya ini sudah besar ngali dibangunin anak bangun enak baik antok lagi gadang main HP kan tadi. Nah kata kawa apalah ya apalagi anak yang begawi tadi. Nah begini kada dibanguni setayuhnya aja mau aku banguni kena sarik halo dapat duit lagi aku aja. Nah ini parah lagi, jangan gitu, jangan sampai. Makanya pelajaran kita didik anak cucu kita agar rajin sholat khususnya. Wa akthar khata' al'an yaqa' fihi al-aba akbar musibah yaqa' fiha al-aba wal ummahat إذا لم يستطع تربية ولده ماذا يعمل؟ يعطيه الجوال فيتربى من أين؟ يتربى من الجوال. فكيف ستكون تربيته؟ هذا أكبر مصيبة في هذا الزمان، هذه التربية. Musibah yang paling besar di akhir zaman ini udah kuitan kada mendidik. Ya kada diunjuk pulang HP, lain anaknya udah paham mana yang baik mana yang kada baik, silahkan diunjuk HP. Tapi itu pun untuk dasar keperluan inya, untuk sekolah lah, untuk sekadar melihat yang baik-baik. Kalau inya bisa membedakan mana yang baik mana yang kada baik, silahkan unjuk HP di sini. Tapi ketika anak ini belum tahu yang mana yang baik, kuitannya apalagi udah kada mendidik, tapi HP diunjuk pulang.
Nah, pas gawiannya mucai jadinya. Ya kadangnya kada kawan bedakan mana tayangan baik. Yang bitilanjang tuh bagus. Bagusnya bitilanjang ya. Kada tahu ya. Iya. Yang berkerudung ini kada bagus karena kada ada yang membimbing. Makanya Habibullah Masyur Bijadah Abu Bakar Masyur mengatakan di sini silahkan anak kita nonton TV, televisi, yusahidun, HP walakin nah Abu wa ummu yusyahidun. Mada apa yang dilihat? Yang baik ini yang bagus mana? Dilihat tayangan. Ini kada bagus jangan. Diajari mana tayangan yang kada bagus mana yang biarnya tahu. Mun setayuhnya diunjuk nonton TV. Ini yang khawatirnya kuitan kita tawaan nonton yang kada baik. Nah, ini yang parah nih. Sebanyak suku di sini, gak ada di sini. Di luar negeri, nah, ada. Insyaallah sini orang-orang bagus, mana wali beritaan kita nih. Gak ada yang melakukan anaknya, gak ada yang cucunya kada baik beritaan insyaallah. نعم وكذلك مسألة مهمة أنا رأيتها هنا في إندونيسيا مسألة ملابس الولد الصغير أو البنت الصغيرة لا تقول هو ما زال صغير مسك تشيل تتوب عورات ولو كان صغيرا لأنه إذا تعود على ستر العورة إذا يكبر سيحب ستر العورة لكن إذا أنت تعود على الملابس المكشوفة كيف سيحب ستر العورة حتى وخصوصا في البنات إذا أنت معودها أو أمها تعودها أو تنظر أمها تخرج إلى الخارج ولا تستر العورة كيف تريدها تستر عورتها. Penting kata beliau ini dan beliau ke Indonesia ini bingung juga sedikit. Kata bingung sedih di Hadramaut biniannya matanya kadang kelihatan. Di Hadramaut itu di Indonesia kan ya tetap buka dah kita. Tergantung orangnya aja menjaganya lagi itu di sini. Anak kita kebanyakan kekanakan kita di Indonesia ini ya terkadang lagi halus tuh nya kada diajari menutup aurat. Cuma binian ya anak lahirin bagus lagi halus didiknya udah menutup batinnya berkerudung ya ini penting kan kalau lagi halus dibiasakan berkerudung keluar rumah kalau di rumah kan kurang lebih ya wajar aja keluarganya ya kadang-kadang halus nih pas keluar rumah dididik anak kita untuk berkerudung agar tertanam dalam hati jiwanya bila aku keluar rumah harus berkerudung bebinian tapi kalau yang parahnya nih mamanya mau luakan nah sini gak ada di luar negeri banyak nah mamanya mau luakan ya pak kalau rumah ada berkerudung di sini otomatis anaknya cuma ada juga yang terbagus kuitannya kada berkerudung anaknya dikerudungi nah makin wujud ya, paham antum? Alah, paham bahasa Indonesia sini juga kayaknya. Kalau salah tagur sini terjemah berarti mujur aja kan terjemahnya nih. Paham bahasa Indonesia sini. Subhanallah. بعضهم يشتكي ابنه ما يريد الزواج أو بنته ما يريد الزواج لماذا؟ لأنه ينظر مرأة مكشوف العورة ينظر المرأة تنظر عورة الرجل خلاص يذهب الفطرة التي فطرك الله عليها الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل لماذا؟ لأنه مستور لكن إذا كانت عورته مكشوفة ما يشتهي هذه مسألة واقعة كثيرة masalah penting juga sedikit La ilaha illallah dan Allah ubah keadaan kita, keluarga kita dan kaum muslimin kepada keadaan yang lebih dari Allah dan Rasulullah SAW. Ini kalau anak lakian kita auratnya terjaga batasnya, aurat lakian itu di antara pusar dan lutut. Itu kalau sholat hundap aja paha kelihatan bisa ada lakian keluar. Kalau di rumah ada bapaknya. Ya, ini. Ya, becawat terkenal nih, becawat lakian, basuh mobil kendaraan, becawat, ini dosa itu. Ya, jangan karena di sini. Jadi kalau udah kada tahu mana yang bagus aurat binian seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, padahal batis itu aurat. Cuma kada adat wadah kita kan terbuka binian karena udah adat. Jadi kada ada melihat batis itu syahwat kecuali yang kada normal. Nah, akalnya sudah kada melihat batis langsung tegang ya ada. Berarti ya ada gangguan lakiannya nih. Nah, itu. Ini ya karena sudah kebiasaan lakian auratnya terbuka kada tahu binian auratnya terbuka jadi sudah kebiasaan biasa aja lagi padahal nih ya dosa. Nah makanya penting kita belajar ilmu agama mungkin kebanyakan di luar negeri bukan di sini hanya aja tahu aurat itu nih
pusat harus di atas pusat dan di bawah lintuhut sedikit. Keluar rumah ada apa? Cuma adabnya bagusnya baju kaos lah. Kalau segi hukum, fikih bujur aja, ada berdosa. Lakian kalau rumah mana di atas pusat, di bawah lutut, kan berdosa. Cuma dari segi akhlak ada bagus. Kaina anak menurut juga. Kalau rumah ada berbaju, ya ada. Nah panas ya, cuma kena efek sampingnya anak kita menuruti juga. Qul naru jahannam asyaddu harra. Kalau misalkan panas ya neraka jahanam, apakah kita rela aja Habib menahan paham sini pandirulun? Makanya mau salah mau terjemahkan pas sidin takur. Sesuai aja makanya sidin piannya panas. Habib kepanasan neraka jahanam panas lagi sidin. Kita biarkan anak kita kan binian. Ada bapaknya mau buka aurat. Udah kan ada bapak kan ini aurat ya ada gundul Pak. Ini udah bapak lakian buka kepala ini binian membuka auratnya nah panas. Kalau membuka ini jilbab panas. Akan panas neraka kan harus panas di dunia kan Nah, nanya aja sini paham. Nah, mau keduanya jangan panas di dunia, maka di dalam aja kipas angin ada. Maka ada ya di kulkas saya buka kulkas yang dingin. Nah, maka ada bisi kulkas berapa ya? Ini kamar mandi nah, telanjang ada apa juga makruh aja bang. Sorangan banyak aja jalan menuju Roma itu banyak aja biar yang bagus lah caranya. Cuma jangan usahakan kita keluar mencontohkan yang kurang bagus lah. Apalagi yang kada bagus aurat terbuka tadi yang meniru anak kita. Jadi ini amal jariah bagi orang tua. Kalau kebaikan amal jariahnya baik juga kan. Kalau amal yang kada bagus jariahnya yang amal jariah anak kita dididik yang kada bagus maka kita akan dapat terkening juga kan. Di dunia supan, di kubur lebih supan lagi. Dan kita diperbaiki Allah Subhanahu wa taala karena kita. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yujirana min harri nar jahannam. Wa nasallallahu Subhanahu wa taala an yahfazana wa yahfaz auladana wa yu'inana ala tarbiyatihim wa nasallallahu Subhanahu wa taala أن يعافينا من أحوال أهل الضلال ومن فعل الجهال ينصرنا ويحمينا ويرزقنا ويوفقنا لكل خير ويجعلنا من أهل الخير اللهم من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mendoakan kita agar kita semuanya keluarga kita terutama tetangga muslim-muslimat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa ulun terjemahkan. Mohon ampun kalau ada kekurangan. Terima kasih kepada Anda. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair ala nasihatikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita lagi dengan beliau. Kapan mudah-mudahan diberikan kita semua sehat walafiat panjang umur dikabulkan hajat dunia akhirat Allah selamatkan kita dunia akhirat al-hadiniyah wa hadratin nabi al-fatihah amin ya rabbi bil mustafa سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.